Jadi Christmas 2024 ni sal final nang thangka tai jadi tring Tripura bisi jadi dofani obani sekang ni jarawo nara kok Tripura bai kothoma nini ani je channel dor phaimani nara na hambai tai bibinna channel ang jotona hambai mari o in jarawo kasang mani jarawo Christmas phaika Jesus Christo asalmani salno celebrate lainani jara sopaika awon bagai para haste hayung nangai khaksangma tuyei ni sungsaro Jesus Christo phaye je khaksangma hai jotoni nago jotoni dofo joto section no khaksangma phaitong tai kaisa ka imka bisikatal phaika kai bukhakatal phayo ni tring bisikatalo joto Tripura sarok no dai Tripura o je tongnai rong no joto no ang hambaya paru tan bagai hingkai bisikatal mane na jadi bukhakatal bisikatal mano jeni talikha tongkhai se jong bisikatal mano ni akabaksa taklai bisikatal mane khali malai phan tong mana aun bagai joto na ang hambai khaka hambai BJP panda kotor khlaiya haya koidin sekamo khongmo program khlaika ika IPFT Tripura mata panda khlayo karan borok panda khlayo kaisa issue bitti chini keto jotono proshashan bo chole tongma ba gai biridi dol rok hankai tukitaki program do khlaimano kintu aro tabu proshashan no ঠিক ভাবে চলে না hankai chini bhekle proshashan ni sujog subidha no borok ni nok porjonto sogoi diman nai bhekle borok ni kormo সংস্থা khlai diman nai bhekle lama ham nai bhekle tuiman nai obon mangse jong sao khlai tongo thangoi sogoi ria jaga sogoi ria na bagai ka movement to BJP ni movement abono যে সরকার নি দিল্লি নিসিমি যে প্রকল্প ফাইমানি যে সিস্টেম ফাইমানি আপন বরকনি নগ সবেরি নানি বজাকা মাইরিং করিতং বজাকা লামা করিতং বজাকা তাম করিতং তাও তো আইপিএফটি বিজেপি ত্রিপুরা মতা থানজাসে হিংকাইবা বরক বংনি ইস্যুটি বরক খায় আর আইপিএফটি বিজেপি ত্রিপুরা মতা থানসা ফানা অ্যালায়েন্স পার্টনারসে কিন্তু ইস্যু এজেন্ডা সেমিয়া পার্টি minimum common no program hangka bo thansa sungtamo nai hangkai IPFT BJP Tripura mata joto na chung development nayo o development nai man nai thani hangkai chung thansa joto no shanti nayo o shanti ne man jaka chung thansa kintu IPFT ni demand 527 ta village committee ni tuyai Tripura land Tripura mata ni demand greater Tripura land je jaga chini borok tongo sini hasteo sini hayungo je jaga sini borok tongo or no Bangladesh ni Tripura satok ponto sini greater Tripura land abhai bongni demand awon bagai no development tai peaceful khlai tongna ni bagai hingkai o kaini kaitam agenda o kai sung samani bagai sung alliance sung janjani party janjan demand movement khlai tongma ta kaisa sir abo namkuk bani kok sungmu 125 तम संशोधन खाई जे त्रिपुरा सानि डेभलप खाइजाने बागै जों डिमान्ड पिसामानि 2023 नि एसेम्बली इलेक्शन नि बीजेपी नि मैनिफेस्टो बा इलेक्शन नि इस्तिहार आबो काखा आरो जनजाति उन्नयन नि बागै बीजेपी नि संकल्प पत्र समाइतांमानि काइसा तंखा आरो काखा आरो अंके 125 अमेंडमेंट खाइ संविधान संशोधन खाइ त्रिपुरा सरन डेभलपमेंट खाइनानि बागै न आबो draft khaijaka draft jomari jakha etini cabinet abo pass khlaioi thanai chini ex CM borong nang Biplop Kumar Dev tongkhrono abo pass khlaioi Delhi prashashan ro jakha tabu Delhi ni prashashan thane abo bondi tong abo BJP janajati morcha rogni bishing proposal tui BJP party approval khlai ro harphano tabuk Tripura mata ba IPFT phano o abono diman khlaya abo mangkhai chao hangkai tam khotiba taburung boruleno 4-5 ta political party tomo target tamo bar borule nayo party alada alada mano target to judable hangkai CPM Congress BJP IPFT Tripura mata tong mano BJP janajati morcha tong mano sini demand tam ba do phano chung ni hawo tong tu ha kuri mani abono protection thainani ni arawo chung insecure feel claimane secure claimani chini borok rok ain bai সংবিধান bai tai mangla ka hinai
yago sengkrak namani abono bahai so minimize khainani tabu sung ganatantra ni bisingti movement khainani mani abo joton janjani joto target phana target ektano I do pharok bini hawo lahana tiwo ta thangdong I do pharok bini hawo kamawi ta thangdong I do pharok bini hawo no habai mishui ta thangdong abun bagise tini movement abun bagise tini naharmung oro borok ta naiba bohogo maikuri jesuk tongo abun hileba izzot tehanango borok ni bohogo maikuri no buinugia borok lazimang nija kangka abo belai tekto nango ge bhaikle lazimang nija khaba indofa je borok buini dofa tongnani tongkesep baithang haw tong tui baithang haw ru khlai jagoi buini haw phai tui chini haw chungbang ni durdin no borok yasakha yasakha ge o borok baisen nungtai se kadul jagai chung thangnani lama hangkai bibinna lama rokha ganatantra ni lama rokha aganatantra ni lama rokha kasantui lama rokha kutung tui lama rongkha dharma tui lama rongkha education bising tui lama rongkha amti khlai romoi chini borok kalai kithi kha o jagao je borok kuau kalai tongman no tis hawoi bonom basiri woi o kuau kalai tongnai borok basi bayai none se kuau khiklei nai hengkai abo tektoni sabong ne na ka awni bagai no je borok rok ni bagai durdine sung bong ni ganao tongkha bong no basari kha ta borok ni sense tongna nang mani yes nor ni durdine sung tongkha ta nor kamana ne lamao thang tongkha no ni hauna nor kamasi nai nor no sung bera khawi ton nai nor no sung hamjak nai nor no sung protection ni ton nai tambai সংবিধান mai socio culture economic politics bai joto nor no protection ni ton nai ne riangka boni paper amoni bagai ne borok bibinno lama room nge tabu arbo bujina tongo angno nango nungna na ang bono protection clay bola protection clay na nang ya baga ni chen borok sacrifice clay on kaisa part chung khagoi na sinai mantamba te kaisa part ke no ridi khan mo kok sule mane free of pen free of cost ridi khan no aw pon to bujia kai abo buini borok jesu bujia baithani borok tai bujia kai abo talika khamyani jora abo no thik bang khainai aw baga ne chung yapri buthagri tongai saya wo onek khanaka je manaiti chini patal panna bo sawo je BJP o patal panna kuri hingai BJP jonojati ni level o jinda las unai kathanga kuthei abo thamchi sai panu sakana unkana boto tabu mo BJP ni podo se kuroi vice president kuroi boto tabu BJP ni प्रशासन no chairman khlai tok jao ang o jaga bitor kito ang thana musing ko ka haise sung kaisa ke bono badroi ungya ya kong sawa pasta ya si tongna namo ya si chikon mo samung ya si mangbo sabung kesan ya si mangbo ya si bo samung awni bagai bobini level bo kok sa saimia sung to jotono nangjago bole sung patal ko no nangjago sung tai chini tai bipin no nangjago jotono no sung nango awni bagai ne sono barbar BJP sawo chini Chief Minister sawo, President sawo, Sunil Deldor samo saitangka, senior नेता लोग तंगो, अभी जोड़ने के टाइम है तोड़ने का नहीं हिसाब ले, तब वो मांगू लाइमन जोड़ा से, वो खाबाई लाइमन जोड़ाया, खाग लाइमन जोड़ाया, और बगैर नाम साना मुसंगो, वो ताऊ वो चेयरमैन तंगथंग, पार्टी बनो व्यवहार खाई तंगो, बुसुजरती सगले नहीं पार्टी वांसुम नहीं BJP उनका समुद्र हाई पॉलिटिकल पार्टी कतर और समुद्र दूध थपसा क्लाइमा है सो आंकुरी खाई बदल थुई थानाय अब जानजानी व्यापार किंतु राजीव गांधी कुरीफानो देश चली तंगले इंदिरा गांधी कुरीफानो देश चली तो कांग्रेस चली तंगले किंतु कांग्रेस बड़ तोहाकाय तैसा काम खमता तब अटल बिहारी वाजपेयी कुरीफानो मोदी जी तंगले मोदी जी अमर पाये कुरीं थांपनो तै गुबुन भायन्ता किन्तु मोदी जी जेसो सामु खाइमानि तै कैसे बरो खाइने फन तंगमन तब आं बीजेपी जनजाति मोर्चा करि पनि बीजेपी जनजाति मोर्चा चले तंगनाय किसे के आं जेसो सामु खाइमानि तै कैसे बरो ताइबो काहाम खलै फन खाइमानो बा बक्सा आं इखले खाइमा या फन तंगमन किन्तु अब जानजानि व्यक्तिगत अभिमत
o ajagao ang kuno kok sanani musugia सारता कैसा गोबां मालुकुरक ताबो ससियल मिडिया थु जागा जागां थु कक्सेल जालाय तका किसा पाहार आमचयो तिब्रासरनि नायमुंरक तिब्रासरनि बबा हाइचलै दं जे तिब्रा मथा बीजेपी आईपीएफ ति चलबानि परे पाहार आमचयो बबा तिब्रासरनि नाहारमुं बबा हाइचलै तका बबा हाइ खादुजा तका बबा हाइ तं हालगो तं अबरकले बबन कसारमुं दनको आंजोंनि बीजेपी आईपीएफ ति त्रिपुरा मथा थानसां खकाय जेता उन्नत तमनि आंखाय उंजाखा बबते हिकाय अंततपके आगे आईपीएफ ति बाय बीजेपी जनजाति मोर्चा बुलायो त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी जनजाति मोर्चा बुलायो ताबो आईपीएफ ति बीजेपी त्रिपुरा मथा थानसाना मगाय पारा बुलाय मुकुरिखा किंतु मानथानि सप्तानि सुजुग दिथानिव निनि आनि हिंतानिव बाक्सामानो बाक्सामायं तंफानो आबो बीजेपी आईपीएफ ति त्रिपुरा मथानि मुंगै कुनि बेजालिया बीजेपी फानो बागना रोंलाया खाकोइलायो त्रिपुरा मथा बाय त्रिपुरा मथा बागना रोंलाया बाग बन्टन काहामनिया खाकोइलायो आईपीएफ तो हायंगो आउन बागैनो जे लीडर जे डिस्ट्रीब्यूट खायनाय जे गिवर एंड सीकर जे रिनायसा बहु साननाय रंनो काहाम खाय बागमा याखायनो बदला जुंजाल नै बुसुलि आसायो आबनो हिनो इंटर इनकम्बेंसी दल नि बिसिङो जुंजाल आसाय मानि आबनो जे मैनेज खायमन्नाय o dol no kaham khlai agugoi thangmano je manage khlaimiya abo dakti no heleng thangnai ta abo jora no koksanai nini nahar mungla tam tonai sat je oba hai political chongso jorti do phawas last nahar mungtai wan su mung boba hai wan su tongin politics to last kurei politics to last kun kurei paithak kun kurei jesu kathang tong aso no politics thanai पृथ्वीओ गिरा डेभलप कान्ट्री दङ आरो पलिटिक्स टप उन्थायमले किन्तु आंखाय सानामो समाहाय सुंताव खूब दुर्दिनो दङ तिब्रासार दुर्दिनो दङ सीपीएम खायतो कांग्रेस खायतो बीजेपी खायतो आईपीएफ तिब्रा मत ज जगन खायतो जट्टन फिल्ड न ततरा सब्जेक्ट दङ साकरिनि प्रमोशन साकरि मानथानि एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्ट बिजनेस खायमनि ननि पॉलिटिकल पोजिशन political nini entrepreneurship joto jagana nini ani totor jadi tohka bahamia ga abuni bisingbo intercollege to tomo kaisan bai take phatani borok ekhanglai mani kintu intercollege tonghu sak by sak dofa by dofa enkai party bisingna dorbar bjp tongna tipra motha tongna ipm tongna abu khai ang bathe gilago अरो बुइनि दफानि बिसिंग दास देवनाथ चक्रवर्ती ने जुंजाल करे निनि दफाव बिसिंग बुइ जुंजाल खाने ना नाय देबरमा त्रिपुरा जमातिया मचमन आबो बा ख्रिस्टान त्रिपुरा सा हिंदू त्रिपुरा सा बुइ जुंजाल खाने नाय बुइ जुंजाल खाने नाय फानो जुंजाल उंगिया खाय नं जलि बेरा खाय तंग हागाय नं सक्सेस आउन बागैना बुइजा सपाने दिंतों नं कॉम्पिटेंसी तंग नंगनाय निनि capacity nung tang nang nai buini ni na ko khitar phano nung abo manage khai tang nang nai nung gari salung nani kurum bau ne himba jepro nung gari saluk thangpuru kobor phano ni gari thuta ne phepro jokhon thuta ye khai nung lai thang mano apro nung gari driver kurum kaini ni sago nung khosoba nung je khlai mane ke chaya bui khlai mane ke chao kara chaya chamani no chaya hine kabang ke chaya nung thang आगे जों वाहन चाव पर गए तिब्रासर वाहन चाव तब के बुनि तब बसाव नुंबेर मसाफ्रो हंकाय हामिया बुइसाफोर का हाम गई बेर मा फालनाय दक कसक मानि से न फालै रांगाजि तम अब गिलामा तम आगुन बागैना निनि नाहार मुंताम नुंताव ताम खायनान मुसो बुइ बै तासालक जादे नुं सेल्फ कॉन्फिडेंस उंदि सेल्फ नेनि रेक्टिफिकेशन उंगै नुं नो सेल्फ टीचर द माननाय न सं दकाना हाकाय साया ककनो हातियो सायoi न बिसिक सालायदि साया ककनो आनि रूम नि ककनो हातियो सागाकाय तानिन आं खांग्रै बुसोना आं हातियो खेंनानिबा आउन बागै आं साव हुइजाकनाय कम मुनिकाय हुइरा नांनाय साजाकनाय कम मुनिका साना नांनाय हिकाय इ दफाव हंकाय बुइनि दफा त कासुनाय न अब नर्मल दफा बाय दफा कासुले माने अब ते जुंजालले आउन बागै हिना आं
आंखाय ताबुक लैंगजाक इन अ सेंस 50 बছর বয়স লাগে কেন 80% লাইফ খতম আউন বাগিনো ইয়াং স্টেজ নরক হাই যেবরক 35 45 50 কাসুয়া বা 52 53 আমতি বড়রক ন তুই নুংনিনি কাইথামানি ন এস্টিমেট খাইদানে রংনা নাংনাই কাইথামানি তামো ইয়েস্টারডে মানে অতীত ন ইয়েস্টারডে টুডে এন্ড টুমরো আগেনি ন তামো তুং তংমানি তামো ইং তং আগেনি बै ताबुनि एस्टिमेट खालायखाय फाइनै साला जों तामुनो ब जागा थांसयनो आबो एस्टिमेट खालायाखाय नं लिडार उंमाया दैट मीन्स we have to realize estimate yesterday and today as per yesterday today no नायखाखाय से जों tomorrow नि बागै जों खानानि बागै जों प्लान खालाय माने अमति एफिशिएंट कैपेसिटी गोनां बरक फाइदं फायदा नांगौ फाइदं तामुक तो जों तो कंप्यूटर माया लेखा पढ़ा कम बोलो हनकाय एमन जरां थांगो कंप्यूटर माया मोबाइल चालना रुंगिया इंग्लिश माया लैपटॉप तुई लगे लगे सामुं तांगमाया हंकाय नेटानि उपयुक्त उंगिया हिजे जागानो आउन बागैनो अजरा फाइतंगो ताबु नरखाय सोशल मीडिया नरखाय मीडिया फाइमान बागै जेकुनु जागा थांफानो बरक ताबु रम फ्रे सुप्रे जेबन टेक्टोरी लेमालिया नरनि बिसिंति आं नुखाना जे कायसा बरक चलाय फानो बुगुमबारा त्रिपुरासा पुलिस ऑफिसर से ठेला थिरि होय जात पात तुमाव समय राष्ट्र सबजाखना आबर बागै आंते बखाबाया इ दफा कष्ट मांखा किंतु इ दफा कुसुगो कानानि जराताय बेसी गरिखा हाय आं मातो आं बार सावो इ क्रिसमास नि बसकांगो ट्रिंग नि बसकांगो पृथ्वीओ जक्तले सातक जाक बसं गाय इजराइल बसं 1948 बरक इंडिपेंडेंट नुंगो 1947 no India independent ngo 1949 no hunkai song 15 October India by March ngo borok matro ek 22000 square kilometer kiche beshi se समस्त पृथ्वीनि borok bangno bumkhiklai sakamon naifano sakamoi mai able abo bangni capacity kaito nibo hamari je tongkha abo amhai tong kai je bosong beshi satok jago bo capacity gnang borok dofango गेचुंगो सातक जगन कमलिया बुइनो हजार बसर सातक जगो जों तो 50 बसर जों उनिखो सातक जगन आबन बागैनो आं भेरि पॉजिटिव आं बेलाय बुखा फानुंगो नरखाय बरक जतहाय बरक तमानि डनबस्को हली क्रॉस सेंट पॉल्स रको परिने बरक ताबो आं साबिया जेफ्रो अंको राशिया बाय यूक्रेन युद्ध नांफ्रो यूक्रेन कयजन स्टूडेंट त्रिपुराव फायका चिन बरक डॉक्टर पढ़ो इंजीनियर पढ़ो तुम्हारा माइनिंग पढ़ो आं सरप्राइज आप्रिसियो जों एयरपोर्ट बरक ना हो बाक्सा फाइमी आइनो सोशल मीडिया रो ताबु नाइने माने जेनि बरक अनेक बरक इंडिया नि फादर थांगे परायने दङ त्रिपुरा नि फादर तो दङनो किसिनि बरताबो बीए पास एमए पास हैदराबाद दग जुता दिबने ड्यूटी दङ जेनि दुर्भाग्य अब तंगे बर आरो बिजनेस सुरुं फायो जेनि बर मसा जाया बुनि होटल सामुं खायो बुनि होटल सामुंख्लाय सुरुंगै ताबखाय आगरतला फास्ट फूड नि जेनि बर रक न ताइ बिपाइलेया आबुन आशीर्वाद ते कैसे मुइ कुथुम नं लेक समनि फटे जस पानि नि जेनि बर काहाम ऑर्गेनिक मुइ कुथुम फालो जे जगह जेनि बर मुइ कुथुम फाला आरो पाइजागो बुनि के पाइजाया अमतिखलाय कंपटीशन नं तंग जरा मुइ कुथुम फालतानि वाहन फालतानि नेनि फास्ट फूड खाइतानि नेनि होटल दिथानि नेनि रिसोर्ट खाइतानि अमतिखलाय तुरुक आगोगनाय आगोगथं जीवनबो नुं मानसुदे मानबा इ दखानि बर इंडिया आइडल नङा ना जों ट्रिं पालायखा हंकाय खक खगैसो बा पालाय आगे ट्रिं हिका बो बलम बरक बाय चालक जाखने ताबो सीपीएम रक बेसी चुनो अमति खलायगो तब सीपीएम रक से ट्रिं पालायबले सीपीएम नि नग सीपीएम नि क्लब सीपीएम नि बरक से फितार थांग्रा बानबो अब आशीर्वाद ट्रिं आसु जदि थांका इ दफानि बिसिंगो जों आगे रिगनाय कानय स्कुल मा थानाय हिने आन्दोलन खालायो जों बुलायखा तगलायखा एमबी कलेज बुलायखा आकलायखा सिनि तंखाय जागा करे रिगनाय काननानि पर्यन्ते जों आन्दोलन मा खालायखा कक सानानि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नि हिदे साना पद्धति जों आन्दोलन मा खालायो बर थांसयगा आबो गया पूरा भारत वर्ष से आबला जमं सिंजां दं आबनो मोदी जी बाय ठीक खायो एमन ड्रेन हामिया तुइसा हामिया लामा हामिया स्वच्छ भारत अभियान से नरेंद्र मोदी जी से चिनी प्रधानमंत्री नक फारिमा तंगला बर थांसै के बा
ahai khlai man khlai gai mokol tarmane mudi ji no nok pharmani nok pharma simia nini bukha no pharde bukha bo saple dik manse aun bagino phaide chung khata baidi chung in do pharo chung bai chung demand to kilama khlai le buini demand khai bibin jagani thanchangmo sirikai thanchang jagani se kaklai thango thapa khosani hockey se kaklai thanka horba thuisene bile aun bagino many hands together dang bar saw yak je subang asu yak rago no okay yak kabang tong se khosui thango aun bagino phainai salo chungtam phainai okra chrai wansongnai suikurung naikol kurung suikurung lekha kurung joto je borok rok tabuk porda uklok asuk tongai tong ang intellectual ang sio ang degree dari hinai sungkhai lekha para rong yak klai kiti khlai khlai tong jau ke chuno phai phurung phai ba chuno phai phurung phai de baksa hai to ka raja no se hin tong ro in to khani borok se proja se boro ngai MBB college pore boy tese raja ne hin tong raja ne busuk na bubagrana tan meke MBB college bung tamba Maharaja Bir Bikram college o college se degree nai bo busuk ne hin tong mungse khlai ai raja ra nai nung bin indabra ni college ne pore bina bala Maharaja Bir Bikram airport lo gele go hoise raja ne biruddhe saitong dofani biruddhe saitong nung se ni ne dofani biruddhe sake buite sanai bele au mangina bokok no sanai bokok no saya wansugui salai chung abo gaidani ang nangja puk tongkha ang abo nongni media ni bisudi saklainen musung jotto borokno no sajangnai sam kokno sadi saya kokno no manongdi sir chini mantri okra mane chini chief minister ang to sanna nangya ang ব্যক্তিগত gole tam sanaiba sanmani chini election manifesto 2023 ni election manifesto ba istiharo জনজাতি কল্যাণের জন্য তপশিলি জাতি এসসিদের কল্যাণের জন্য ওবিসি কল্যাণের জন্য যা যা করণীয় আমি করব নি বরং নাম তিনি মানিক সাহা সাইতমলে তিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ সাও তামো খাইনা নাং কি করার বাকি আছে আবো সাদি নাই ফাইল রহনে রহর তমলে আবার আং সানমো সঙ্গ তিনি যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো তমনি আবনো আনি ব সানমু খাইনা নাঙ্গো কিন্তু যেকোনো ইলেকশন ম্যানিফেস্টো বা কক রিমানি নেতার আবো কিন্তু 50% ni bagaya ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ইস্তিহারে সুইকা মানে 5 বছর ni bising abo ফুলফিল খাইনা নাঙ্গো 5 বছর ni bising ফুলফিল খাইয়াকাই 5 বছর লাইই তাই হইছে ইলেকশন ni থাংপ্রো হকাই পরক সুংজাক নাই আবনে বরং জিম্মি বাড়ি যে বরক ক্যাবিনেট তঙ্গ যে বরক ni টেবিলটি কলাম বুকুক্তি ডিসিশন উঙ্গো বরক ন উইদিন শর্ট টাইম ডিসিশন নানা নাঙ্গো কারণ চুপ তো সংগঠন তে চালগো চুম প্রশাসন চালাগিয়া চুম বন রিকোয়েস্ট বা অনুরোধ খাই কই মানো কিন্তু বরং না অর্ডার ইনেবল খাই দিই না যদি সিপিএম বংনি তংমনি চায়াঙ্গই হাই কিনকা আনি বদল তংমা চায়াঙ্গা আনি বদল হাই মনেতা আউন বাগে নহিনো বরকনি মুখাঙ্গো জাগা নানানিয়া বরকনি বখাওসে জাগা নানানি নন লাসি জাগই কিরি জাগই पार्टी नि बुजांनानि तकजांनानि निनि नक सुबाइजांनानि नक सकजांनानि पुकुरो बिथिरि जांनानि गिजागय आगे सीपीएम रो पार्टी मीटिंग नो मिसिल माथानाय फरेस्ट डिपार्टमेंट नि रां पेमेंट नायना थांमनसे मिसिल खलाय थाया के पेमेंट मैया अमतिरो अ सिस्टम न गुरिखा ताबु कंप्यूटर साइंस नि जुग गुरिखा आनि वानसुमान के ताबु इ द फारक इ आरो कमाया नि व्यवस्था खलायना हिकाय बुइ बाय प्रोटेक्शन खलायजांनाया नुं बाय नुं से प्रोटेक्शन खलायजांगा ना नुं कुवा खलायखांगा बुइनो न तिसाइ तुइ मानो तिसाइ तुबुइ ताइसा नुं कुवा खलाया जान व्यवस्था खलायनाने नुं न मानायने बले निनि संविधान दङ एडिसि हिनि खावनिखा 1982 ने 7 शेड्यूल ताबु 6 शेड्यूल नका एडिसि प्रशासन ने जुंगले बेगले चालुले तखाबा एडिसि प्रशासन ने जुंगताय आउटसाइडिंग एसिमेंट खलायले दे बांखाबा खलायने दरकार था जोंरो काहांखले रिक्रुटमेंट खलायदे सार्विस रूल रो खलायने ना साबजेडी होयते आर्मो खलाय विलेज सेक्रेटारी होयते आर्मो खलाय जों बीआरएस जीआरएस निनि जत खलाय भायखलाय एडिसि प्रशासन आपलिप खलायने यांखाय रांसाक नि खनि हिकाय एडिसि हो तामो हाइसिं कुरिखाय आगरतला नक तांगमाया हाइसिं जते एडिसि बरक अरव जत अंग हिकाय बक्स खातो थुनानी
কত নগো খাট পালং দুয়ার রখাইনানি এডিসিনি বুফাং সাল সেগুন ফাইকাই এ মাইয়া নক তাকনানি মাইয়া কিন্তু আরো মান টংখা হাইসিং দङ जिन आरो 18 मुरा लंतराय बरमुरा साकान तांनि तुइमा तुइसा फायय जे जागाने तुइ फायव आरो के तुइ मानुनिया जेगे तुइ बुथाको आरो ओभारफ्लो ओ आपनो तां फायनाय बुइनि हाव अंकाय बेलेन्स खायय यूपी तुइ तुइसे दिल्ली खानोब्ले आरो साइंटिस्ट बियान जिनि जे आसुगय डिसिसन नाने बजागा थांतम अब कि बाबाइसे फाइसेनि बररक मानुनिया मासे तंथम ताइ बाबाइसे फाइसेनि बररक हंकाय मासाय तंथं आहायदे ताइ कैसे आं दिनिबो आं विभिन्न जगह मासाव अब के हाय और 8टा जिला तम 8टा डिस्ट्रिक्ट नि 8टा जिला सभाधिपति नि बिसिंग एससी का 2टा रिजर्व इनका एसटी नि का रिजर्व करी 6टा का यूआर अब एसटी नि बाय के तंगा नामले सीपीएम फुरु करी तांबो करी इनका अब तां खा अब सिमिंगिया जे गांव पंचायत नि सीट कई नंबर के बारे थांका विलेज कमिटी नि नंबर बारे याखबले अब के तांबा ये अब सिमिंगया जे डीएम हेंकाय डिस्ट्रिक्ट नि प्लानिंग खायो राज्य रहो डिस्ट्रिक्ट तां फ्लाइ डेभलप ननि हेंकाय ओ प्लानिंग कमिटी नि चेयरमैन हेंकाय जिला सभाधिपति किंतु डीएम हेंका अपनी मेंबर सेक्रेटरी और मेंबर सब के पंचायत समिति नि चेयरमैन रो बाइबार चौपुस्ट मेंबर तार माने किसी से पंचायत समिति नि बरर बैसे जिला सभाधिपति रो जिला वो प्लानिंग कमिटी गो डीएम खायो किंतु ओ जागावो एकटा डिस्ट्रिक्ट एडीसी बाय नन एडीसी तंग नन एडीसी नि के पंचायत समिति नि चेयरमैन आरो मेंबर हेंकाय एडीसी नि बिसिंग ब जोनल चेयरमैन मेंबर तंग नांगले करै 1982 नि साल नि जे बाबु वंचित अब सानाय कुरी साकाकाय अब तानी सारब दे हिन्न विभिन्न जगह साव आं जदि सब जोनल चेयरमैन बाय जोनल चेयरमैन इलेक्टेड यानी बागे बरन नुहुनजाया जदि हिंकाय इलेक्टेड एमडीसी तंग एमडीसी पन डिस्ट्रिक्ट नि प्लानिंग नि मेंबर खायमान ब्ले सीपीएम नि फानंथं एमडीसी बीजेपी नि फानंथं त्रिपुरा मथा नि फानंथं आईपीएफ नि फानंथं आमना मंगले नि एमडीसी फानंथं नाहर जागे ब्ले एडीसी प्लानिंग खायना हेंकाय एमडीसी पान आरो एंटाइटलिया अब राज्य लेवल वो साका एडीसी लेवल वो साका आं कक खनदारि माइया कक खनदारिनि जागाव आंसो सयबानि लिया गैजबो न और बागैनो एडीसी नि कुनु प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट को खायजागिया और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी वो एडीसी नि कुनु रिप्रेजेंटेटिव कुरी ना जोनल चेयरमैन ना सब जोनल चेयरमैन ना एमडीसी ना ईएम कुनु बरन होजागिया अभाय बेलाय तालिका हाने तार माने मकल करसा मुथुबजा मकल करसा काय फियबजा एडीसी बाय नन एडीसी डेभलपमेंट नि बागै अब कोनो पार्टी निया कोनो सरकार निया अब बरक नि बखाव द अबुचली आसे त मांगसिया अभाय त अच्छा त कैसा सर आं तो कैसा जजमेंट नुखा डिसेम्बर 30 तारिख नि बिसिंगन 2024 नि विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि प्रोसेस पाइना नांनाय नै तार माने चेयरमैन नि शपथ ग्रहण पाइना नांनाय 527 विलेज कमिटी नि चेयरमैन नि इनके तब ओ हाई कोर्ट नि ऑर्डर से थाली बला हेक त हमले समझ जुलिया आगे तो आम अपोजिशन पार्टी नि बीजेपी नि अपोजिशन पार्टी र आंदोलन खायो विलेज कमिटी इलेक्शन मांगनाय नै तब आंदोलन करि खबला तब तो अपोजिशन बो करि खा ट्रेजरी बेंच बो करिबा खेत बाय आइ बाय समान दुई तरमाननि समान हाय जन्दोसिबला के साबो छत्र बो करै मित्र बो करै अंगाय नायने बो करै साननाय बो करै जे चलमान चल तंगा दुई थि रेगै चलि तंग हायता ब्रह्मपुत्र दुई हाय साकाकै थि के बिसिं के वाखिक लेके वाउ कचरि तंग थानाय बिसिं के थामचि तालाय तंगलायो किन्तु साका बहुक्ति पेपला लाया ब्रह्मपुत्र ने दुई हाय ताबुन त्रिपुरा राज्यनि प्रशासन चलितं हाय नगता काहाम नंतं रिनानि हेंकाय विलेज कमिटी इलेक्शन बीसी इलेक्शन उंखाकाय अब प्रॉब्लम जत सल्व ने मैक्सिमम सल्व हाय मातंगां तान बगे हेंकाय नीति आयोग ऑलरेडी सावैदिखा इलेक्टेड बॉडी बा लीगल बॉडी कुरी हेंकाय कोनो फान्ड हजागला फाइनाय 2022
5 ni March 31 tarik ni ulroko khai budai joto fan se bond khlai di jaga je jaga elected body kuri hinge di jagya Goa wo BJP sarkar tok ti phano fan cannot flow without legal committee hinai sawai je pro order ongkhor ka abhai hinik ang khanao Goa wo BJP sarkar tok ti phano panchayat fund hajar leble ulo election ngoise panchayat fund hajar bele BJP chole tongmane rajyo bo pradesh bo amting tong hunkai tabo oroto village committee ni election chungya village committee ni fan thayata kintu gaw panchayat ni GP ni election tongoi 2 bar thangka fan thangni tonglai fan bor thang gaw panchayat thango panchayat samiti utango nagar panchayat thango municipality corporation thango বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের থাঙ্গ নিনি এমপি ফান্ড ফাইও ইলেক্টেড বডি তবে ফান্ড মান ফাইনাইব ইলেক্টেড বডি কোনি ফান্ড করি এডিসি নি বড় ফান্ড থাং এমডিসি র ইলেক্টেড ও এমডিসি র নি লেভেল 2 সিবিসে ফান্ড কিসে কিসে থাং দম গারন কর্মচারী ন বাসারি নানি এমডিসি র যেহেতু ইলেক্টেড বা বংনি ইসি কমিটি ক্যাবিনেট তংমানি বা ও আপন চলক নানি বা গই রাং থাং দম ইনকাই ভিলেজ কমিটি লেভেলে তো elected body se kuri hingai hani chira puta thang tong development fund phano de thang tong bhekle procession chole tong ang to bisigi khuru naiya kintu gaw panchayat hunkai joto fund thangi tong buri randini fund thuibani fund bikolango fund ni prime minister awas yojana ni fund tab to bukham maya ganang muise Narendra Modi ji chini pradhan mantri ni abong koise ani mokol jota paisen saman hinese o ugori 15 finance commission ni fund bothamika ta bondong thangano henkai abo je jaga village committee o jesu borong nok yani henkai village gaw panchayat bo same nok manthong jeborok BPL antardoya annapurna henkai CPM Congress BJP Tripura botha tanai di aro sabka sath sabka vikas ne joto nok manthong ni mani tongo Ontiklay dog mani tongo henkai o abo bosor chole naba chai choli tongla elected body tonghai se o arani elected body abo naikol nan ble sabo dinane dia getai sa henkai abo hasingo tuilute tai tui habya hai amte elected unia tongte henkai abo ADC sbai di dehi hinjar angkir to hobla tan bang henkai 2016 je election mani onko पंचायत इलेक्शन 2 बार उनका एडीसी वैसे मांगने आईपीएफटी जखन 2000 जों 2000 वो क्षमता तंफ्रो हरिनाथ देबरमा प्रेसिडेंट चिनि आईपीएफटी नि देवव्रत कलय ब थुइजालांखा ब सीएम आफ्रु जखन केएम सेटिंग kai गवर्नर ओ गवर्नर थांना नायखा थाना नायफ्रो आं कायसा दा देबो कायसा दा सिलदाम कायसा जों खरताम थांगो आं तो जनरल चेयरमैन बरक तो CM kaise EM kaise thangpuro nong jehetu thangkaba sungna naikoli rohna paine khum toraro akoro diwoi mono saka dasindam no sabo nong chuno kaisa haste phaba nong kaisa chuno kok sar langdi hini saprubo abrubo sabo noro peaceful tumda naidi tripura jo tai kaisa kankai noro village committee election ni dabi khlai dei ni chung 2002 ba 3 sajak hankai abosong dabi kleka आंदोलन kleka IPF tini आंदोलन ni bagai 2006 poila village committee election go age kuno ni village committee election ya selection mangse 2006 village committee election mani 2006 ni bile 2011 angkhana 2011 missing 2016 aboni jimi ke bond bangse thambo 3 bar se election khoble 1982 साल ni jimi je 7 schedule 1984 साल je 6 schedule umman jimi white hamse village committee election go ngai dung bhekla power ngai ba rang phaiya tago election jungle ke rang rohe tongnai awon bagai no sanai by ridai awba khlaina ni musu gui tongkha khlaina musu ye tongkha angkai mungsa bujilia khet by ail by tuitor mahai soman nugja mahai mu hyang saka sir paitha somong je ang abuno sanan musungo de train ni bisikata langa age 118 number raja जुद्ध खलायै जेफ्रु जिति फाइका अ सालो जिति फो जों त
laibuma suijak nu ya phano unwritten history chung gilama nukha suijak tongnai rok sao je hantorpha ba judurupha 125 number rajani purbo itring palai jakha abo unko 21 tarik hor ba 22 tarik hor aisugo aprin jemina Tripura bisi nai palai jagoi phaimani tabu polto palai jagai tong kasara kisa bondong kha tabu palai jagai tong aboni bagai jotono obisi ketane bagai jotono hambai obisi ketal age joto chini borong ni phaklai rogo kagos rogo chini jagane kaula rogo tabu tring tong norok thang nai di ko BM hospital no tabu jeda IGM khaimani abo tring sujak tabu tongkho o abro norok preserve khainar di tarmane tring je tri Tripura bisi mani bongab doni hile bisik thamle bisik buri okrafu kesini borok raja rok chini borok ne apro suikurung rok wansukurung rok bongab do je suinani hile ponto chini dok ho bom tong gunang tong abuni porichoy ka abuni bagina sung dinai khlaijakna kokya prithibio raja bosong sung rajyo chikon phano bolong halumai tong phano krononi kili chini je raja tong mani 184 ngai tabuk to bubagra tong chini bubagra produt deborma gai bobai 186 jon japan bo 186 jon raja phung tamane japan by in Tripura rajyo almost similar in toka rajyo sikon phano gai asu maintain khlai phainai o borok prongni do phatabu lengjak abu khe bukhaw tektona ngota lengjak pon abu permanent lengmuya abu abaka mungnai ani khub biswas tabu nora khai borok rok BA pass MA pass jota borok tabu je angle tamo kuno angle Tripura sa kuri khaman kari kintu satok sak sukulungjar ge tamabo murasing de begle cricket thang pai khaba heble to phakoso bolong bising chung klai tamnara chung trin hinai age khar kharoi khogoi khlaite olagai 2000 je pro chung ADC khamata paika rajbari tangoi chung dadebon netritwe johok laika apru trin hinai resabli mangse chini surebi Indian Idol khable trin ni stage by say India Idol go ka after no abun asset chini dofani abo hankle na sum continue play thana nai Christmas bo jotono hoham da tong buni dofa kabang ro Christian no kaklum na nai phana Christian no satok na nai phana abuno overcome khlainani abo Bible samang tongo yagra phaisin thapra re kai yaksi phaisin sagari de ne buina je suk jungjar phana khlaina nai thong ajungdara ta kasadi Graham Stainis no Orissa uthai dikha कोटो थांपुर हंगाय ग्राम स्टेनिस ने बसला खरम नै उनको खरकसा बसाइ बथा जखा ब कोटो थांगै साब्रु काय नुं तामो साना नाय कोटो हंगाय बरो न मापदि हिसाबलाय मापदिखा अमति खलै जों सेक्रिफाइस क्लेम माने नुं चुपचाप खलै सेक्रिफाइस खलै कमाने ताइया जे नुं बुटुवा नुं इन हा साकाव सातक जक तम हना नुं चुपचाप तम माने नुं बुटुवाया निनि हामारि तम आबनो खालो बायदि बेले हामबाय सर